জনজাতি এবং ত্রিপুরা সাহামখালী মন্ত্রী সার্বিকা দেবর্মনার ইশারি হই গরমীয় থাকা যতনের বাখারতে তাওচিরি সার খাচকসা মন্ত্রী ইশারি হই গরমীয় ফারনাই लेकिन हम लोग जितना पैसा कैटेगरी थे कम्युनिस्ट चित्रमथा याकारे फेरेनो नलाम सगो कम्युनिस्ट चित्रमथा याकारे फेरेनो नलाम सगो सासु वंशकाते शांतिका देबमान यागमे चित्रमथाते कम्युनिस्ट याकारे फेरेनो नलाम सगो कम्युनिस्ट चित्रमथा याकारे फेरेनो नलाम सगो सासु वंशकाते शांतिका देबमान यागमे चित्रमथाते कम्युनिस्ट याकारे फेरेनो नलाम सगो चित्रमथाते कम्युनिस्ट याकारे फेरेनो नलाम सगो भारत माता की सार्बिका देबर्मनाय सांसुगांसुनि यांग्रमय चित्रमथा कम्युनिस्ट याकारे फेरेनो नलाम सगो चित्रमथाते कम्युनिस्ट याकारे फेरेनो नलाम सगो भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जनता मोर्चा जनता मोर्चा जनता मोर्चा भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद सांसुगांसु दास जिंदाबाद सार्बिका देबर्मा जिंदाबाद सार्बिका देबर्मा सांसुगांसु दास जिंदाबाद भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद जनता मोर्चा जिंदाबाद भारत माता की जिंदाबाद 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 পুনরায় ক্ষমা স্বাধীন হয় কিন্তু আমাদের এডিসি অঞ্চলে যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নটাকে থমকে আছে সেই উন্নয়নকে বটগ্রাম মন্ডলের সহসভাপতি শ্রদ্ধেয় রানা সিনহা মহোদয় সুভা দেববর্মা মহোদয় মঞ্চে যারা আছেন সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টি বিতরণ নির্বাচনায় ইমোশনাল ফুল চালাইছিল চিনি প্রথম পহব মাইছিলাম চিনি পহব মাইল চিনি চ্যানেল স্বীকৃত শোনাবো কয়েকদিন ছিলেন 23 তারিখ থানায় 23 তারিখ সিভিল সোসাইটি নিপুণে এই শান্তির বাজারে যেভাবে বড় সারা ত্রিপুরা রাজ্য বাংলা প্রবেশের তাই জায়গায় থাকা যিনি মন্ত্রী সুধাচন্দ্র সাইথিকা দুবাই পাট লুটপাট সবাই সামনে খতিম খা ত্রিপুরা শরীফ খতিম খা ওয়ান শরীফ খতিম খা যারা খতিম জানায় যারা নখ খামজানায় যারা থইনায় যারা দাঁড়িয়ে হসপিটালে এডমিট তঙ্গের বড় শিশু কষ্ট